Welcome to the press conference match day of the match between Guadeloupe versus Guatemala of the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach Jocelyn Angloma, Guadeloupe team. I remind you that for question you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are present virtually can request their space by touching the raise your hand button. Yeah. Translate. Yeah. Coach? Yes. Thank you. Coach Jocelyn, malgré cette défaite et l'élimination, quelles leçons tirez-vous de ce match contre la Guatemala et de la participation de l'équipe à la World Cup? Ce soir, ça a été un match compliqué, un bon match des deux côtés. Le Guatemala a bien commencé en marquant un but sur penalty et nous on a eu une très bonne réaction malgré le fait d'être mené à 2-0. L'équipe a quand même poussé pour pouvoir déjà marquer un premier but et égaliser. Malheureusement, on prend ce troisième but qui nous a mis en difficulté. Mais je crois que dans l'ensemble, on a pu malgré tout mettre en difficulté cette équipe du Guatemala parce que nous, on voulait vraiment gagner ce match, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tourner vers l'avenir. Quel sera le principal objectif de l'équipe? Déjà, dans un premier temps, les joueurs vont entrer chez eux, reprendre les entraînements. Et puis, nous, on continue à travailler au sein de la Ligue de la Guadeloupe. On continue à travailler pour pouvoir toujours avoir une équipe compétitive. Et puis, on est en Ligue B, donc d'ici 2 ans, ça va reprendre. Donc, on est là pour avoir une bonne réflexion, faire un bilan, et puis après, on verra. Hey, Coach. Rudy Segura with Bayou City Soccer. Translate, no? Spanish? No. Yeah. No. Yeah, Spanish. Spanish. Yeah. Guadalupe perdió hasta el último, hasta los 90 minutos pudieron cortar la diferencia 2 veces. ¿Cómo se lleva eso de su equipo que lo haya hecho bien? Creo que esta noche hemos podido jugar un buen fútbol, teniendo en cuenta que teníamos delante de nosotros un equipo de Guatemala que quería ganar y al final hemos podido también hacer 2 goles. Lo que pasa, sabemos que podemos hacer muchísimo cosas y muchísimo más para que podamos estar un equipo más valioso, un equipo que puede aguantar y luego ir a por el gol. Pero esta noche Guatemala ha sido muy fuerte. Coach, David también para Bayou City Soccer. Les tocó un grupo muy difícil, pero se demostró en algunos momentos un buen fútbol del equipo. ¿Qué se lleva de qué es lo que saca de esta Copa Oro y cuáles son los próximos objetivos para Guadalupe? La verdad, hemos venido aquí con la intención de hacer cosas buenas, sabiendo que teníamos delante de nosotros los equipos, más fuertes, Panamá, Jamaica y Guatemala. Teníamos que hacer algo y hemos podido jugar un buen fútbol y es lo que me ha gustado muchísimo, pero lo que pasa fue difícil, sobre todo el primer partido. Luego hemos podido aguantar, cada vez hemos hecho goles. Es lo que es importante para nosotros, sabiendo que podemos hacer muchísimo más. Y la verdad, hay que crecer también con la mente, inteligencia, porque el equipo tiene fe, sabiendo jugar
podemos hacer muchísimo. Y la verdad, el futuro está bien, porque tenemos también jóvenes que están llegando y donde podemos hacer cosas. Jocelyn, empezaron el partido bien, rápido, pusieron presión en Guatemala, pero de repente llegó el penal. ¿Viste el penal? ¿Cuál es tu opinión de ese penal que fue al VAR? Cambió el partido bastante, ¿no? Seguramente ha cambiado muchísimo, pero tenía penal. Es lo que hay que saber que tenía la VAR y hemos visto cómo es. Pero mi equipo ha sido siempre, digo, fuerte, sabiendo que puede hacer muchísimo y hemos podido hacer goles también. Hemos verificado esto jugando a un buen fútbol, sabiendo que Guatemala también puede jugar, pero al final he visto un equipo de Guatemala que bajaba de nivel. Hemos podido nosotros creciendo, hemos podido hacer estos goles, pero al final no sirve a nada porque teníamos que hacer 4 goles y ellos que no marcan, ¿no? Entonces volvemos en casa y vamos a llegar en casa y ver lo que podemos hacer para la próxima vez. Y espero que vamos a estar en la Copa de 2027. Xavier David, you can ask the question Oui. in French. David, RCI. Bonsoir, coach Jocelyn Angloma. Bonsoir. 3 défaites. Quel bilan on tire de la situation? Qu'est-ce qui a manqué à la sélection, en tout cas pour mieux figurer? Et est-ce que c'est la fin d'un cycle? Déjà, nous, 3 défaites, c'est sûr que on est éliminé et puis on était venu quand même ici pour faire un très bon résultat. On savait que ça allait être difficile, mais on s'est jamais caché. On allait jouer le jeu à fond. Après, vous savez, le futur, c'est continuer à travailler, hein. C'est continuer à travailler pour pouvoir être en 2027 à nouveau à la Gold Cup, parce que nous, on n'a pas d'autre alternative parce qu'on est à la CONCACAF. Il faut jouer la Ligue des Nations, il faut jouer la Gold Cup, et c'est pas facile, et c'est pas donné à tout le monde. On a vu parmi les 16, que la Guadeloupe soit parmi les 16, c'est quelque chose de formidable, et il faut prendre ça de ce côté-là, au lieu de penser peut-être à savoir si c'est vers une fin de cycle ou pas, parce que je crois pas, les joueurs sont jeunes. Maintenant, à savoir, peut-être la question que vous voulez poser, est-ce que je serai là? Là, je me pose pas encore la question, parce que il y a quand même un président, il y a la Ligue de la Guadeloupe, et puis après, il y a moi aussi, et je vais voir comment les choses vont se passer.